اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرو ایجوکیشن گائیڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، تعلیمی معیار کے حوالے سے ہر ہفتے یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے کیونکہ تعلیم کے مسائل مسلسل اجاگر کرنے کے لیے کسی میڈیا کے اوپر کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے، اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو معاملات آج چل رہے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام تر چیزیں بہت وسیع پیمانے پر آگے بڑھ رہی ہیں۔ مختلف ڈپارٹمنٹس بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ تعلیم سے جڑتے جا رہے ہیں، لیکن تعلیم اس سطح پر اجاگر نہیں کی جا رہی جس سطح پر اس کو ہونا چاہیے۔ نجی یونیورسٹیز کی اگر بات کی جائے تو نجی یونیورسٹیز کے حوالے سے ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ وہاں پر متوسط طبقے یا پھر غربت کی لکیر سے نیچے جو زندگی گزارنے والا طبقہ ہے اس کی جانب سے وہاں پر ایڈمیشنز نہیں لیے جا سکتے یا ان کے بچے وہاں پر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ سراسر غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیز کی جانب سے وسیع پیمانے پر اسکالرشپس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، اسکالرشپ دی جا رہی ہیں، اور سرکاری یونیورسٹی میں تمام پاکستانیوں کے بچے نہیں پڑھ سکتے، وہ ایک مٹھی بھر طبقہ ہی وہاں پر ایڈمیشن لے سکتا ہے۔ لیکن نجی یونیورسٹیز نے ہر سطح پر لوگوں کو پڑھائی کے مواقع فراہم کیے ہیں، اپنی فیلڈ سے محبت کے مواقع پیدا کیے ہیں، اور اگر نجی یونیورسٹیز اور سرکاری یونیورسٹیز کا موازنہ کر لیا جائے تو تعلیمی نظام اور تعلیم بہتر طور پر جو ہے وہ نجی یونیورسٹیز میں ہی پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ اور نجی یونیورسٹیز کا جب نام آتا ہے تو اس میں سر فہرست انڈس یونیورسٹی سامنے آتی ہے، جس میں وسیع پیمانے پر پروگرامز مرتب کیے گئے ہیں، اسکالرشپ پروگرامز بھی چلائے جا رہے ہیں، اور اسی حوالے سے مختلف موضوعات پر یہاں پر انڈس یونیورسٹیز کے پروفیسر آ کر اپنی فیلڈ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے فزیکل تھراپی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، جو کہ انڈس یونیورسٹی میں وسیع پیمانے پر کام کر رہا ہے اور اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مس ڈاکٹر اوکاشا انجم صاحبہ موجود ہیں، جو کہ چیئرپرسن ہیں ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی ڈپارٹمنٹ انڈس یونیورسٹی کی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا یہ فیلڈ کتنی واسٹ ہے، اور اس فیلڈ سے جو جڑنے والے لوگ ہیں ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو آنے والے وقتوں میں کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ جو ایک اچھی گائیڈ لائن پرووائڈ کر رہا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو ریگارڈنگ آل دا فیلڈس یا ان کے کریئرس کو چوز کرنے میں ہیلپ کر رہا ہے۔ جہاں تک پری میڈیکل کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس کے کریئرس چوز کرنے کی بات آتی ہے تو پاکستان میں یوزولی سب سے پہلے ذہن میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس آتا ہے۔ سو دا گڈ نیوز از کہ آفٹر ایم بی بی ایس اینڈ بی ڈی ایس اگر آپ اس فیلڈ کو چوز نہیں کر رہے یا نہیں کرنا چاہتے یا کسی وجہ سے نہیں چوز کر پائے تو میڈیکل سائنسز اینڈ ریہیبلیٹیشن سائنسز میں فزیکل تھراپی ایک بہت بہترین بڑھتا ہوا اچھا مشرومنگ آپشن ہے سب اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اس وقت انڈس یونیورسٹی نے ڈپارٹمنٹ آف فزیکل تھراپی اینڈ ریہیبلیٹیشن سائنسز کے امبریلا کے انڈر ڈی پی ٹی پروگرام سٹارٹ کیا ہے۔ ڈی پی ٹی از بیسکلی این ابریویشن آف ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی پروگرام۔ ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی پروگرام ایک 5 سالہ ڈگری پروگرام ہے جس میں ہم فزیکل تھراپسٹس کو پروڈیوس کرتے ہیں، اور یہ ایک گریجویشن بیسڈ پروگرام ہے جس میں ڈاکٹرز انٹائٹل ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، اور پری میڈیکل میں ایٹ لیسٹ 60% اسکور کرنے کے بعد انڈس یونیورسٹی کے کرائٹیریا کے مطابق انٹری ٹیسٹ کلیئر کر کے آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ سنس گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس میں جیسے آپ نے بتایا کہ ہر طرح کے اسٹوڈنٹس یا ایک مٹھی بھر اسٹوڈنٹس ہی ہیں جو انرول ہو سکتے ہیں، اس کے بعد نجی یونیورسٹیز میں آتی ہیں، اس کے اندر وسیع پیمانے پر نہیں ایسا ہی ہے، اور وہ مخصوص نشستیں ایک خاص نمبرز کے اوپر ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہمارے پاس نجی یونیورسٹیز کی طرف موو کرنے کا آپشن اویلیبل ہوتا ہے۔ نیکسٹ آپشن فیلڈ چوز کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کا فائنینشیل سٹرکچر کیا ہے جو یونیورسٹی پرووائڈ کر رہی ہے، وہ ڈگری اگر ریناؤنڈ ہے، اچھی یونیورسٹی آفر کر رہی ہے تو اس کا ایڈمیشن کرائٹیریا کے بعد فائنینشیل سٹرکچر کیسا ہے۔ انڈس یونیورسٹی کا فائنینشیل سٹرکچر اتنا اچھا ہے کہ وہ بچوں کو اس میں انرول ہونے میں زیادہ سے زیادہ پریفر کرتا ہے، ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ فزیکل تھراپی میڈیکل سائنسز میں جسمانی اعضاء کو فزیکل ایجنٹس کی ہیلپ سے کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے 5 سال اسٹوڈنٹس کو اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحبہ آج بھی والدین کے اندر تعلیم کے حوالے سے مکمل آگاہی نہیں ہے، اور اس طرح کے ڈپارٹمنٹ سے جن کا تعلق جو ہے وہ میڈیکل سے تھوڑا سا ہٹ کر بھی ہو سکتا ہے، کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن ایسے ڈپارٹمنٹس کی آگاہی کے لیے انڈس یونیورسٹی کے اقدامات کیا ہیں؟
इंडस यूनिवर्सिटी ने इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स स्टार्ट की हैं. उन अवेयरनेस कैंपेन्स में हम अवेयरनेस सेशंस अरेंज करते हैं. हमने कुछ इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं, कुछ अवेयरनेस कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड बताते हैं. इंट्रोडक्टरी सेशंस में हम यूजुअली स्कोप के बारे में भी जिक्र करते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो इस फील्ड को चूज़ करने में इंटरेस्टेड हैं वो पहले इसके स्कोप के बारे में जानें. जाहिर है किसी भी फील्ड को चूज़ करने से पहले होमवर्क किए बगैर उसमें एंटर नहीं होना चाहिए. आज हम उस होमवर्क में हेल्प करेंगे अपने स्टूडेंट्स को. ये बताइएगा, अगर मवाजना कर लिया जाए पाकिस्तान और दूसरे ममालिक का, तो ये फील्ड जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छी है या बाहर ममालिक में इसमें मौक़े ज़्यादा हैं, इसमें करियर के चांसेस ज़्यादा हैं? आज से चंद साल पहले फिजिकल थेरेपी की फील्ड को ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन ये एग्जिस्ट करती थी. और स्पेशली जब ये 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम नहीं था तो ये एक 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री था. इसके बाद इसमें मास्टर्स और PhDs के भी ऑप्शंस होते हैं. मवाजना करने के लिए अगर हम सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसका फर्स्ट बैच ऑफ PhD इनरोल हो गया पाकिस्तान में. इसका मतलब है ये एक मशरूमिंग फील्ड है और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करना शुरू हो गई है. स्कोप वाइज हम आगे इसको डिस्कस भी करेंगे कि कहाँ कहाँ बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. लेकिन इंडस्ट्री वाइज देखा जाए तो बाहर के मुल्कों में, US में स्पेशली, हम US बेस्ड क्राइटेरियाज हैं जो यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर इसका स्कोप बहुत अच्छा है. इवन पाकिस्तान में भी अब इसका स्कोप बहुत अच्छे लेवल पर पाया जा रहा है. अच्छा, आगे आने वाले वक्तों में ये फील्ड वज़ीद वास्ट होगी या फिर ये सुकड़ जाएगी? क्योंकि देखें बहुत सारी फील्ड्स के हवाले से ये बातें सामने आ रही हैं. अब फिज़िकल थेरेपी के हवाले से बहुत सारे लोग नहीं समझते कि ये चीज़ क्या है, इसका क्राइटेरिया कितना है, इसका तरीक़ेकार क्या है और आगे किन फील्ड्स के अंदर या डिपार्टमेंट्स के अंदर इसमें चांसेस होंगे कि वो ग्रो कर सकें. इस चीज़ को हम थोड़ा एलेबोरेटेड फॉर्म में डिस्कस करते हैं. हम शुरू करते हैं कि फ़िज़िकल थेरेपी की फ़ील्ड किस स्टेज से अडॉप्ट की जा सकती है. 60% स्कोर करना है मिनिमम क्राइटेरिया. प्री मेडिकल के अलावा कोई और इसमें अप्लाई नहीं कर सकता. हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है. कुछ MCAT को प्रेफर करते हैं. इंडस यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट लेवल बेस्ड एडमिशन्स करती है. उसके बाद ये 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम होने के बाद आप इसमें मास्टर्स के भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं. तो इसके वसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, सुकड़ने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि इसमें फर्दर स्पेशलाइजेशंस आ गई हैं, प्रैक्टिस के ऑप्शंस आ गए हैं और प्रैक्टिस के साथ साथ स्पेशलाइजेशंस बच्चे कंटिन्यू कर सकते हैं. DPT प्रोग्राम के बाद 2 साल मास्टर्स प्रोग्राम भी है जो डिफरेंट फील्ड्स में है. डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में और डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स में, NGOs में, कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट या जगह जहाँ पे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स पाए जाते हों, फिजिकल थेरेपिस्ट का काम होता है. एजुकेशन सेक्टर में एक एडमिशन की हैसियत से फिजिकल थेरेपिस्ट के तौर पर काम किया जा सकता है. और अगर हम इसमें फील्ड वाइज बात करें तो इसमें वर्सेटाइलिटी है बहुत ज़्यादा. लोगों के जहन में, आम तबके के जहन में पेन मैनेजमेंट से ज़्यादा फ़िज़िकल थेरेपी का कॉन्सेप्ट नहीं है. बेशक हम फ़िज़िकल एजेंट्स के थ्रू ऑल्टरनेट मेडिसिन की फ़ील्ड के तौर पर बहाली करते हैं मुख्तलिफ़ अमराज की और उसका डायग्नोसिस करते हैं. इस फील्ड में डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास, जिसमें प्रैक्टिस ऑप्शंस और फिर ऑब्वियसली स्टडी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल फ़िज़िकल थेरेपी की फ़ील्ड अब पेन मैनेजमेंट के OPD सेटअप्स के अलावा या क्लिनिकल लेवल सेटअप्स के अलावा कार्डियक रिहैबिलिटेशन सर्विसेज के तौर पर बहुत अच्छे पैमाने पर इंट्रोड्यूस हो चुकी है. कार्डियक रिहैबिलिटेशन आम अल्फाज में समझा जाए तो बहाली अमराज़ क़ल्ब के जो मरीज़ होते हैं वो सब इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं. इसके अलावा न्यूरो मेडिसिन के पेशेंट्स, दिमागी अमराज के पेशेंट्स या उन दिमागी अमराज की वजह से या दिमागी सर्जरी के, न्यूरो सर्जरी के पेशेंट्स जो हैं उनको एंटरटेन किया जाता है. हमारे पास पीडियाट्रिक्स के ऑप्शंस हैं, मसल्स और स्केलेटन्स की मस्कुलोस्केलेटल मास्टर्स के ऑप्शंस हैं, प्रैक्टिस के ऑप्शंस हैं. इसके अंदर न्यूरो मस्कुलर सिस्टम्स के ऑप्शंस हैं, यानी आपके नर्व्स के और पट्ठों के सिस्टम से रिलेटेड कोई भी पेन मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं या उनकी बहाली से रिलेटेड, रिहैबिलिटेशन से, री एजुकेशन से रिलेटेड कोई वो हो, ऑप्शंस अवेलेबल हैं. स्पोर्ट्स इंजरी के हिसाब से अगर बात की जाए तो उस फील्ड में इसके मास्टर्स के बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रैक्टिस के लिए भी, मास्टर्स करने के लिए भी. मतलब डॉक्टर साहब, अगर आप ये कह लें आसान अल्फाज के अंदर कि यहाँ पर अगर इस फील्ड को अपनाया जाए तो पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी इसका स्कोप वाज़े तौर पर मौजूद है. बहुत वाज़े. अच्छा, एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं. जी बताइएगा, क्या पूछना चाहेंगे? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे? सर, मैं सैयद आजन शाह बात कर रहा हूँ हाला न्यूज़ से. जी जी.
हाँ, मेरा सवाल ये है कि सर ये जो हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल का जो अभी ये ऐसे कहेंगे ये दुकानें खुली हुई हैं, अपने अपने रेट बता रहे हैं, और जो है ना ये मुख्तलिफ तरीकों से ना जो लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इन पे एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इनका साथ दे रही है इनडायरेक्टली। ठीक है ना सर? आप बहुत शुक्रिया आपका। इररिलेवेंट सवाल था क्योंकि बात किसी और टॉपिक के ऊपर हो रही है, वो स्कूल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो देखिए, प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से जो चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और उन पर वाज़ेह तौर पर अहकामात सुप्रीम कोर्ट के हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर स्कूल्स अमल दरामद नहीं कर रहे तो ये तौहीन अदालत है, इस पर आगे कार्रवाई की जाए। इस वक्त टॉपिक किसी और चीज़ के ऊपर चल रहा है। डॉक्टर साहब, एक बार फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा। इस वक्त ये बता दें कि जैसे लोग पूछना चाहेंगे कि जैसे अगर मैं अपने बच्चे को फिजियोथेरेपिस्ट बनाता हूँ तो आगे वो किन चीज़ों के लिए अपना किरदार अदा कर सकेगा? ओके, कुछ फील्ड्स का जिक्र मैं पहले कर चुकी, कुछ फील्ड्स के बारे में हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। पीडियाट्रिक्स की फील्ड में भी फिज़िकल थेरेपिस्ट का बहुत ज़बरदस्त रोल है। इसके अलावा इस वक्त ओल्ड एज होम्स हैं या ओल्ड एज पेशेंट्स के बेनिफिट्स के लिए जीरियाट्रिक रिहैबिलिटेशन का बहुत बड़ा किरदार है। इन दो फील्ड्स में न्यूरोमस्कुलर केसेस के अंदर फर्दर सब डिविजन्स हो जाती हैं। बेसिकली फिज़िकल थेरेपी की जो फील्ड है वो एक नौमौलूद बच्चे से शुरू होकर उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है एक एंड एज का पेशेंट भी। लाइव कॉलर मिसेस शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगी? प्रोग्राम बहुत शुक्र है कि हमारे मुल्क में भी एक अच्छे नॉलेजेबल प्रोग्राम शुरू हुए। तो ये जो आज आपका टॉपिक है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे एक दो तीन बातें आपसे पूछनी है कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो स्कॉलरशिप के लिए बच्चे देखें मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन एक होता है कि जैसे हमारे बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आप बहुत समझदार हैं कि वो बच्चों को उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती जो नीडी होते हैं, जो जिनके पास सोर्स होती है उन्हें मिल जाती है। तो एक तो इस पे काम करना चाहिए। दूसरा, ये एजुकेशन से बात हो रही थी, तो कुछ ऐसी डिपार्टमेंट या कुछ ऐसी फील्ड है जो हमारे पेरेंट्स को आज भी नहीं पता है, जैसे कि स्पेस एंड साइंसेस की फील्ड है। जब लोगों से डिस्कस करो तो वो कहते हैं ये कौन सी फील्ड है, मतलब आज इस दौर में भी लोगों को नहीं पता, तो इसकी अवेयरनेस दें। या जैसे जियोलॉजी है, लोगों को उसके बारे में नहीं पता है, तो जब ऐसा डिस्कशन होती है तो वो कहते हैं कि नहीं हमारे मुल्क में इस किस्म की कोई एजुकेशन नहीं दी जाती। तो इस तरह जब आप प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो लोगों को ये भी गाइड करें कि हमारे मुल्क में बहुत सारे डिपार्टमेंट नए बने हैं, ठीक है जी, उनकी एजुकेशन या उनकी डिग्री भी हमारे मुल्क में दी जाती है। अक्सर पेरेंट्स कहते नहीं पाकिस्तान में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारा इतना आगे है ही नहीं कि जो किस्म की डिग्री यहाँ पे दी जाए या स्पेस एंड साइंसेस पढ़ाया जाए। तो बस ये थोड़ी सी छोटी सी बात थी कि इसके बारे में भी लोगों को जो है ना कि हमारे मुल्क में भी बहुत अच्छी एजुकेशन दी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिसेस शाहिद साहब, आपने कॉल की। जहां तक आपने बात की है स्कॉलरशिप्स के हवाले से, तो इंडस यूनिवर्सिटी वाज़ेह तौर पर ये ऐलान कर चुका है कि किसी भी दबाव से बालातर होकर, किसी भी सोर्स को बलाए ताक रखते हुए मेरिट की बुनियाद पर ये स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। वाज़ेह तौर पर चांसलर जो हैं इंडस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में ये ऐलान कर दिया है कि जो लोग नीडी हैं, जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो करें बिल्कुल। और जहां तक आपने फील्ड्स के हवाले से बात की तो इसका जवाब डॉक्टर साहब देंगी। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी बिल्कुल, ये सही कह रही हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी भी फील्ड से रिलेटेड अवेयरनेस जो है उसमें काफ़ी फुकतान है। तो बेहतरीन तरीका इसका यही है कि सबसे ज़्यादा अवेयरनेस सेशंस और कैंपेन्स को वास्ट लेवल के ऊपर किया जाए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए, मुख्तलिफ फ़िज़िकल सेशंस के ज़रिए, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट सेशंस के ज़रिए आप इस चीज़ को उजागर कर सकते हैं। किसी भी फील्ड से रिलेटेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिज़िकल थेरेपी ओनली, जितनी भी फील्ड्स हैं उससे रिलेटेड हम इस तरह से, जिस तरह ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सेशंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यही चीज़ें हैं जो लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करेंगी और फिर उनको फर्दर होमवर्क करने के ऊपर लेकर आएंगी डिफरेंट फील्ड्स से रिलेटेड। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक सवाल मेरे जहन में मुसलसल आ रहा है, जैसे अताई डॉक्टर्स होते हैं वैसे ही कि अताई फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं?
हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इसकी बहुत भरमार पाई जा सकती है, इसीलिए हम बार बार DPT यानी ग्रेजुएशन बेस्ड 5 इयर्स डिग्री प्रोग्राम की बात करते हैं। ये HEC से रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम है। अब अगर डिप्लोमा होल्डर्स अपने आप को डिग्री होल्डर्स के बराबर समझें या टेक्नीशियंस अपने आप को डिग्री होल्डर्स के बराबर समझें तो उनको अताई डॉक्टर्स का ही दर्जा दिया जाएगा। अच्छा, जगह जगह पर आज मैं देखता हूँ कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जगह जगह पर एक बैंगलोर के अंदर या एक दुकान के अंदर फिजियोथेरेपी सेंटर्स खुले हुए हैं, तो पेशेंट्स अगर वहाँ जाते हैं तो उनको किन मसाइल का सामना हो सकता है अगर वो वाकई अताई फिजियोथेरेपिस्ट हैं? अताई फिजियोथेरेपिस्ट को जज करने का एक बहुत आसान तरीका ये है कि आप जो भी एक क्लिनिकल सेटअप इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपका डिग्री जो है वो वहाँ पे अच्छे से डिस्प्लेड हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको जस्टिफाई कर देता है आपकी डिग्री की बुनियाद के ऊपर। अगर डिस्प्ले नहीं है ऑब्वियसली हर जगह इस पे कोई कानून मौजूद है कि ये डिग्री डिस्प्लेड होनी चाहिए? एज सच इस पे कानून नहीं है, लेकिन इसको अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि इस कानून के ऊपर अगर एग्जिस्ट भी करता है तो उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। यही वजह है कि हर जगह छोटे छोटे सेंटर्स की सूरत में इस चीज़ को ओपन किया गया है। फिजिकल थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ आप बात कर रहे हैं तो वाकई में छोटे इलाकों में छोटे लेवल के सेटअप स्टार्ट किए हुए हैं। क्लिनिकल सेटअप्स इंट्रोड्यूस करने में कोई हर्ज नहीं है अगर वहाँ पे मुकम्मल तौर पे अच्छी सहूलियात प्रोवाइड की गई हैं, प्रॉपर मशीन्स का अरेंजमेंट किया गया है। या फिजिकल थेरेपिस्ट तो अपने हाथ से भी जादू दिखाता है, मैनिपुलेशन और मोबिलाइजेशन की जो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं स्पेशली पेन मैनेजमेंट के अंदर या आपके पॉस्चर को करेक्ट करने के अंदर, तो वो एक छोटे सेटअप से स्टार्ट किया जा सकता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप डिग्री होल्डर हैं वेल रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से या नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि जैसे नौमौलूद बच्चे होते हैं या बहुत सारे माशरे में ऐसे भी लोग हैं जो पैदाइशी तौर पर किसी जिस्मानी बीमारी में मुब्तला होते हैं, उनके हाथ टेढ़े होते हैं या उनको दीगर इस तरह के मसले मसाइल होते हैं, क्या उनका इलाज फिजियोथेरेपी से मुमकिन? जी बिल्कुल, इसका फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली हेल्थ साइंसेस की टीम का हिस्सा है। जैसे डॉक्टर का काम डॉक्टर करता है और नर्स का काम नर्स करती है, थेरेपिस्ट अपने हिस्से का काम मुकम्मल करता है। और किसी भी इंसान की मुकम्मल बहाली में एक टीम का रोल होता है, एक इंडिविजुअल का रोल नहीं होता, इस फील्ड की डिफरेंट ऑप्शंस का रोल होता है। जब आप नौमौलूद बच्चों की बात करते हैं तो लोगों के जहन में फ़िज़िकल थेरेपिस्ट का ऑप्शन जो है वो सिर्फ इस सेंस में आता है कि बच्चे की या तो गर्दन टेढ़ी है जिससे वो पैदा हुआ है या हाथ पैर टेढ़े हैं तो उनको सीधा करने की हद बिल्कुल तक। ऐसा ही है। लेकिन आपकी नॉलेज में मज़ीद इजाफा होगा ये जानकर कि नौमौलूद बच्चे जैसे अपने जिस्म में पानी पी के पैदा हो जाते हैं तो उनके लंग्स की क्लियरेंस करने के लिए रेस्पिरेटरी थेरेपी जो है वो एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। मेडिकेशंस के थ्रू एक हद तक आप उनके अंदर से लंग्स में से डिफरेंट एलिमेंट्स को क्लियर कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत है। लेकिन फ़िज़िकल थेरेपी की जो मैनुअल टेक्निक्स होती हैं उसके ज़रिए और सक्शनिंग की जो टेक्निक्स हैं उसके ज़रिए एक नौमौलूद के लंग्स को क्लियर करने का अमल बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनल लेवल के ऊपर थेरेपिस्ट सर अंजाम दे सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है कि जैसे आपने बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो अपने हाथों से भी जादू दिखा देता है, लेकिन फिजियोथेरेपी के अंदर मशीन्स भी कुछ इस्तेमाल की जाती हैं जिसके हवाले से कहा जाता है अगर माजी और हाल का मवाजना कर लिया जाए तो क्या पहले ज़्यादा अच्छी मशीन आ रही थी या अब जिद्दत आ चुकी है? असल में ये अब हम एक पाकिस्तानी माइंडसेट की अगर पहले बात करें, हमारा माइंडसेट ये कहता है कि हमें कितना टाइम दिया गया, हम पे कितनी एफर्ट दी गई और हम पे कितनी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो फिजिकल थेरेपिस्ट के बारे में जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि वो अपने हाथों से भी जादू दिखा सकता है। फिजिकल थेरेपिस्ट ये प्रेफर करेगा कि वो जहाँ पे अपने हैंड से मोबिलाइज करके या मैनिपुलेट करके किसी चीज़ को ठीक कर सकता है तो वहाँ पे वो मशीन का कम से कम इस्तेमाल करे। सही, ठीक है। पहले ज़माने में ऐसा था कि मशीन्स के इस्तेमाल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और हाथ के जादू का जो इस्तेमाल है उस पे कम ध्यान दिया जाता था। लेकिन अब एजुकेशन सेक्टर में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस के हिसाब से भी देखा जाए तो मैनिपुलेशन और मोबिलाइजेशन की टेक्निक्स यानी हाथ के जादू की जो टेक्निक्स हैं इनके इस्तेमाल को बहुत फ़रोग दिया जा रहा है। ये रिज़ल्ट्स हमें मशीन के कंपैरेटिवली एट टाइम ज़रूरत के मुताबिक ऑब्वियसली पेशेंट के डिसाइड किया जाता है, हमें रिज़ल्ट्स 5 to 10 मिनट्स में मिल जाते हैं जो एज़ कम्पेयर टू अ मैकेनिकल इफ़ेक्ट हमें शायद 45 मिनट्स एंड नंबर ऑफ़ सेशंस में मिल रहे हो। तो केस टू केस चीज़ें वैरी करती हैं, दोनों चीज़ों की अपनी अपनी जगह अहमियत है। जहाँ तक जिद्दत की बात है तो यकीनन इस दौर में अब हमारे पास जदीद मशीनें हैं, जदीद टेक्निक्स टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको सिखाने के लिए बाहर से सर्टिफाइड
ٹرینرز آتے ہیں جو ہمیں سرٹیفائی کرتے ہیں, اور بغیر سرٹیفکیشن کے ان میں سے بہت ساری چیزیں ایک عام ڈگری کے ساتھ آپ پرفارم بھی نہیں کر سکتے. سو دیر از اے ورسٹیلٹی ان دس پریکٹس. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک چیز اور, جیسا آپ نے بتایا مسلسل میں مشینوں سے ہٹ کر آپ کے ہاتھ کے جادو والی بات پہ ہی آ رہا ہوں, کون کون سی ٹیکنیکس سکھائی جاتی ہیں جس کے تحت ایک فزیوتھراپسٹ جو ہے وہ ہاتھ کا جادو دکھا سکتا ہے؟ اوکے, یہ جسم کے ایک حصے کے حد تک مشتمل نہیں ہے. صحیح. جسم کے ڈفرینٹ ایریاز کے اندر جہاں پہ کبھی ہم پین مینجمنٹ کے لیے ہیٹ کا یا مشین کا استعمال کرتے ہیں, وہاں پہ اگر کوئی فزیکل ڈیفارمیٹی اس طریقے سے ہے یا الائنمنٹ ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں جس کو کریکٹ کیا جا سکتا ہے ہاتھ کے جادو سے, یا پوسچرل اویئرنیس کریٹ کر کے پریکاشنز بتا کے پیشنٹ کو, وہاں پہ اس کا رول زیادہ آتا ہے. ہینڈ سے ہم ایٹ ٹائمز رینجز کو امپروو کر سکتے ہیں. ایکسرسائز کا جو جادو ہے وہ ہاتھوں سے ہی ہوگا, وہ مشین اورینٹڈ کم سے کم. مطلب اس میں کاسمک انرجی نہیں ہوتی, اس میں کاسمک انرجی نہیں ہوتی, تھراپسٹ کی اپنی انرجی ہوتی ہے. پھر ہم تھراپسٹ کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنے پوسچر کا خیال رکھتے ہوئے دوسرے کے پوسچر کو کیسے صحیح کرنا ہے, خود کو کمپرومائز کیے بغیر دوسرے کو اس کمپرومائز لائف سے نارمل ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ میں کیسے لے کر آنا ہے. بحالی ہے, ایجوکیشن ہے, اسٹرینتھننگ ہے, ری ایجوکیشن ہے, ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں. ضروری نہیں ہے کہ صرف ایک بیمار انسان ہی فزیکل تھراپسٹ کے پاس آئے. اگر ہم فٹنس ٹریننگ کی بات کریں گے یا ہم اسٹرینتھ ٹریننگ کی بات کریں گے یا ویٹ ٹریننگ کی بات کریں گے, تو ایک ہیلدی انڈیویجول بھی تھراپسٹ کے اندر ایز اے ٹرینر آئے گا تو وہ اپنے باڈی کو اس کے حساب سے ٹرین کر سکتا ہے. اسپورٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تھراپسٹ ان کے ہیلدی انڈیویجولس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے ان کی ٹریننگ کے حساب سے, اور obviously انجری بیسڈ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک پرسنل سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ فیلڈ سے نکل کر اب ایجوکیشن کی طرف آئی ہیں اور اب آپ سکھا رہی ہیں, پہلے آپ کرا رہی تھی واضح طور پر, یہ خود اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جب آپ ایجوکیشن سیکٹر میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیے, آج سے چند سال پہلے فزیکل تھراپی کی فیلڈ میں ایجوکیشن سیکٹر میں بہت چند نام تھے, پھر ایک دم مشرومنگ ہوئی پاکستان میں, بہت سارے انسٹیٹیوٹس آئے, لیکن الٹیمیٹلی انہی انسٹیٹیوٹس پہ آ کر بات رکی یا انہیں اجازت ملی جنہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ریکگنائز کیا, جن میں سے ایک انڈس یونیورسٹی بھی ہے. آبویسلی فیلڈ سے مین پارٹ سے نکل کے جب ہم اکیڈمیشنس کے طور پر آتے ہیں یا ایجوکیشن پر آتے ہیں تو سب سے میجر فائدہ ہمیں اپارٹ فرام دا ڈگری یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا کلینیشین ہی ہے جو ایک اچھے طریقے سے اپنی نالج کو اپنے اسٹوڈنٹ تک پراپر انداز میں بہت ورسٹائل حد تک ایک اچھی ٹیچنگ میتھڈالوجی کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈیلیور کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی. اور یہ اس کا ایک بہت میجر رول ہے کہ اس کی جو کلینکل پریکٹسز ہیں وہ اس کو بیانڈ دا بکس اینڈ بیانڈ دا انوائرمنٹ آف دیٹ کلاس روم اس کو ٹرین کر سکتا ہے آگے کے اندر کے چیلنجز کو ہینڈل کرنے کے لیے. صحیح. تو آگے آنے والے دنوں میں اس میں کیا مزید جدت آئے گی یا پھر مطلب مشینی لحاظ سے کہہ رہا ہوں, آپ نے ہاتھ کا جادو پہ بہت زیادہ بات ہو گئی ہے, لیکن آگے آنے والے دنوں میں کیا مزید اس کے اوپر کوئی ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے ہیں کہ آگے پریکٹیکل لائف کے اندر جب بندہ آئے گا تو ان کو نئی مشینریز یا نئی جدت کا سامنا کرنا پڑے؟ اچھا دیکھیں, مشینری ہمارے پاس صرف ٹریٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یوز نہیں ہوتی, اسسٹڈ ڈیوائسز کے طور پہ بھی یوز ہوتی ہے. تھراپسٹ اگر اپنے ہینڈ سے کوئی ایفرٹ پٹ کر رہا ہے ٹریٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے تو اس کو ہیلپ کرنے کے لیے مشینز اسسٹنس کے طور پہ بھی یوز کرتی ہیں. فار ایگزامپل, ہم کسی پیشنٹ کے نچلے دھڑ پر کام کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کی ایفرٹ کے ذریعے, اپنی ایکسرسائز ٹیکنیکس کے تھرو, اور اس کے اوپر کے دھڑ کو سٹیبل رکھنے کے لیے ہم مشین کا یا میکینیکل سپورٹ کا اسسٹڈ ڈیوائس کے طور پہ بھی سہارا لے سکتے ہیں. یہ جدت ہمارے پاس پہلے اس لیول پہ اویلیبل نہیں تھی جس انداز میں اب, کیونکہ ہمارے لیے باہر سے چیزیں امپورٹ کرنا آسان ہے. ظاہر ہے ریسرچ کی فیلڈ میں بھی یہ فیلڈ بہت زیادہ فلرش کر رہی ہے, تو ریسرچ بیسڈ اور ایویڈنس بیسڈ پریکٹسز کی بنیاد پر چیزوں کو لے کر آنا, ان چیزوں کو انٹروڈیوس کرنا پاکستان میں, ان کا استعمال کرنا دونوں لحاظ سے ہمارے لیے ایزی ہو گیا ہے. تو یس, دس از اے بلومنگ فیلڈ, ان فیکٹ اٹ ہیز آلریڈی بلومڈ, اور اب جدت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے دونوں لحاظ سے, صرف ایک لحاظ سے نہیں, دونوں لحاظ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال یہاں پر یہ بھی بنتا ہے کہ جیسے فیلڈ سے وابستہ ہونے کی بات ہے, تو فیلڈ سے وابستہ ہونے والوں میں زیادہ تر تعداد مرد حضرات کی یا خواتین بھی اس فیلڈ سے وابستہ ہوتی ہیں؟ ایک ٹائم تھا کہ اس کو مردوں کے ساتھ زیادہ منسوب کیا جاتا تھا کیونکہ اس میں فزیکل ایجنٹس کا استعمال اور فزیکل ایفرٹ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن پروفیشنل کو ایکچولی ٹیکنیکس کا استعمال یہی سکھایا جاتا ہے کہ منیمل فزیکل ایفرٹ کے ساتھ میگزیمل فزیکل بیسڈ رزلٹ کس طرح سے اپنایا جا سکے پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کے لیے یا ڈائگنوسس. تو obviously ایک
डिफरेंट क्राइटेरिया हो जाएगा हमारे पास इन ट्रीटमेंट इंटरवेंशन के हिसाब से। तो उस लिहाज से अब इक्वल रेशियो पाया जाता है। इंडस यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात की जाए, ये एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है दोनों के लिए। हमारे पास खवातीन की तादाद इस वक्त ज़्यादा हो गई है इस फील्ड में। इस फील्ड के मैं अंदर प्रैक्टिस करती हुई आ रही थी, मर्दों की तादाद ज़्यादा थी, तो ये इक्वल रेशियो ऑलमोस्ट चल रहा है। अब इसमें कोई लाइगेशन नहीं रही औरत और मर्द की, क्योंकि असल चीज़ ये है कि टेक्निक्स क्या यूज़ की जा रही हैं जिसकी बेसिस के ऊपर एफर्ट लगाई जाए। लोगों के जहन में मसाज की टेक्निक्स आती हैं, थेरेपिस्ट का नाम सोचते ही, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है, वो एक डिफरेंट फील्ड है, वो महज एक चैप्टर से ज़्यादा नहीं है। तो उसमें जब फिजिकल एफर्ट की बात आती है तो यूजुअली लोग इसको एक मर्दाना एफर्ट के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस फील्ड में, दिस फील्ड इज ओपन and giving equal opportunities to males and females in both the sectors, private sectors and in the government sectors. अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे कि आपने बताया कि नई नई फील्ड्स आ रही हैं, फिजियोथेरेपी भी जो है वो एक मुसलसल आगाही के साथ आगे बढ़ा रहे हैं आप लोग, तो हुकूमती सतह पर कोई सपोर्ट है इस हवाले से? हुकूमती सतह पे प्रोविंशियल स्टेटस के मुताबिक इसके ऊपर काम जारी है। इसकी एक एसोसिएशन है जिसको काउंसिल में कन्वर्ट करने के ऊपर हुकूमती सतह के ऊपर थेरेपिस्ट्स हैं, जो सीनियर्स हैं हमारे, वो एफर्ट्स कर रहे हैं। यस, क्योंकि इसके बारे में एक हतमी स्टेटमेंट इस वक्त देना मुनासिब नहीं है, तो इसके ऊपर हम इस हद तक ही बात करेंगे कि हुकूमती सतह तक इसको ले जाने की कोशिश अच्छे लेवल पे की जा रही है, मज़ीद करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर मज़ीद इसके हवाले से बात की जाए तो जैसे कि इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वाज़े तौर पर इसमें सिखाया भी जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन हर फील्ड के अंदर हर कोई काबिल नहीं होता। डॉक्टर की फील्ड के अंदर भी बहुत सारे लोग जो है वो काबिल नहीं हैं, और वो हड्डी का ज़रा सा मसला देख के बोल देते हैं कि ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि आप लोग एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ साथ किसी फिजियोथेरेपिस्ट से भी कंसर्न करें, क्या पता वो मसला जो है वो सर्जरी के अलावा फिजियोथेरेपी से भी हल हो सकता हो? मैंने जैसे कि बहुत सारी फील्ड का जिक्र किया जिसका शायद बहुत सारे लोगों को अभी इल्म भी नहीं होगा। नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ऑर्थोपेडिक का जो आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले थेरेपिस्ट का नाम एज अ टीम मेंबर सबसे पहले हर एक ले पर्सन के जहन में भी आता है। सो जहाँ तक आप सर्जरी की बात कर रहे हैं, हर डॉक्टर अपनी फील्ड के हिसाब से ऑब्वियसली डिसाइड करता है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन थेरेपी की जो अहमियत है वो सर्जरी से डॉक्टर बोल देता हूँ, लेकिन मैंने कि इसीलिए आपको बोला कि मैं फील्ड से हट के अगर बात करें कि फील्ड में हर कोई काबिल नहीं होता ना, इसलिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो एक काबिल अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन होगा, जी बिल्कुल, वो रिकमेंड करेगा, सबसे पहले ये रेकमेंड करेगा कि उसकी सर्जरी से भी पहले अगर उस एरिया के पट्टों को मजबूत करने की ज़रूरत है तो वो प्री सर्जिकल थेरेपी रेकमेंड करेगा, और पोस्ट सर्जिकल रिहैबिलिटेशन के लिए भी थेरेपिस्ट की हेल्प लेंगे। हम सब मिल के एक इंसान की बहाली करते हैं, और एक अच्छा प्रोफेशनल डॉक्टर जो है वो अपनी फील्ड में एज अ टीम मेंबर थेरेपिस्ट को एक अहम जुज़ समझता है। और मैं ये बात एक अच्छे लेवल पे कह सकती हूँ कि जहाँ तक ऑर्थोपेडिक की फील्ड का ताल्लुक है, orthopedic good professional doctors are practicing with physical therapists as a good team member, and they understand the value of rehabilitation techniques after the surgery and before the surgery too. अच्छा डॉक्टर साहिबा, अब फील्ड से हट के थोड़ी सी बात हो जाए तालीमी निज़ाम के हवाले से, क्योंकि आप एक टीचर भी हैं, तो तालीमी निज़ाम अगर पाकिस्तान में देख लिया जाए तो जैसे यूनिवर्सिटीज़ के लिए अभी तक हुकूमत ने कोई ग्रांट नहीं दी है, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स मुश्किलात का शिकार हैं। तालीमी निज़ाम पाकिस्तान में मुस्तकबिल में कैसा देख रही हैं? तालीमी निज़ाम को आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतर होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन मज़ीद बेहतरी की अभी ज़रूरत है। जहाँ तक इस निज़ाम में एक इंडिविजुअल के तौर पर बेहतर होने की ज़रूरत है। देखिए, हुकूमती सतह पे भी चीज़ें जनरलाइज्ड लेवल पर होती हैं, लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी वाइज भी इंडिविजुअल लेवल्स के ऊपर एफर्ट्स करें चीज़ों को बेहतर करने की, तो अल्टीमेटली हमें रिज़ल्ट जनरल बेसिस पे मिलना शुरू होंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? आपने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स का, तो हमारे पास मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं, हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज रिलेटेड अगर किसी को अप्लाई करने की ज़रूरत है तो इट्स एन ओपन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। तो अगर एक यूनिवर्सिटी इसको एक लेवल के ऊपर अपनी हद तक अपना रोल प्ले कर रही है, तो इसी तरीके से हर यूनिवर्सिटी रोल प्ले करेगी, तो एक हतमी लेवल के ऊपर रिजल्ट्स तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए क्यों हमारे सामने नहीं आएंगे? वी जस्ट नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड हेल्पफुल इन द सेंस।
اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک سوال اور بنتا ہے کہ جیسے آپ ایک عملی نمونہ ہیں کہ معمولی طور پہ اس کے حوالے سے کہ خواتین جو ہیں وہ فیلڈ سے وابستہ نہیں ہوتی، والدین جو ہیں وہ میٹرک یا انٹر کرانے کے بعد گھر گرہستی پہ لگا دیتے ہیں جبکہ وہ آگے پڑھنا چاہتی ہیں، ان والدین کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ بالکل، آپ اپنی بیٹیوں کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر ٹرسٹ کریں. آئی ایم مائی سیلف اے میرڈ ویمن، اور میں نے اپنی ڈی پی ٹی کی تعلیم کے بعد اپنی ماسٹرز، اسپیشلائزیشنز اور اپنی باقی ساری پریکٹسز اپنی میرڈ لائف کے ساتھ کی ہیں. صحیح. ایک اچھے اسپاؤس کا، ایک اچھے فیملی کا جس میں شی از گیٹنگ میرڈ، اور وہ فیملی جو اس کو پیچھے سپورٹ کر رہی تھی، بینگ پیرنٹس، بردرز اینڈ سسٹرز. اگر وہ اپنے انڈیویجول کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں تو آپ ہر فیلڈ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی اس گھر گھرستی کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہو جائے گا، پیورلی فزیکل تھیراپی سے ریلیٹڈ نہیں، لیکن اگر ہم اس کو تعلیمی نظام سے دیکھا جائے تو یہ ویمن امپاورمنٹ کی بات آ جائے گی یہاں پہ. آپ ویمن کو امپاور کر سکتے ہیں اس طرح سے، اس کو یہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کر کے. وہ ملٹی ٹاسکنگ ہے، ملٹی فنکشنل ہے، وہ یہ سارے کام ایک ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. میرا پیرنٹس کو پیغام ہے کہ ایسی ایگزامپل سے ملیں، ان سے ملیں، ان سے ان کی ہسٹری پوچھیں. اگر وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں اپنی ہسٹری کے بارے میں تو اس سے انسپریشن لیں. اس طرح کی بہت ایگزامپلز آپ کو ملیں گی جو ہر فیلڈ میں ہیں، اور وہ اس کو اپنی جو ہمارے پاکستانی نظام کے مطابق جس طرح اپنے گھر گھرستی کا لفظ یوز کیا ہے اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اچھا چلیں جی، اگر آپ لوگ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو نمبر اس وقت اسکرین پر موجود ہے، آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر صاحبہ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل نمبر موجود ہے، کال کیجئے اور آپ کا سوال بالکل پروگرام میں شامل کیا جائے گا. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو لیا جائے گا، لیکن بریک ابھی ڈراپ کر دیا گیا ہے. لیکن چلیں ایک بار پھر گفتگو کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کلیئر کرتے ہیں، ابھی معاملات دوبارہ ایسے ہی ہیں کہ اس وقت گھر گرہستی کی جہاں تک میں نے ذکر کیا، لیکن تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یا تو کسی اور فیلڈ سے وابستہ ہو جاتے ہیں، یا اگر لڑکیوں کی میں بات کر لوں تو شادی ہو کے وہ گھر گرہستی سیکھنا شروع ہو جاتی ہیں یا پھر اپنی فیملی میں مگن ہو جاتی ہیں. ایسے لوگ سیٹ ضائع کر دیتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہے. کچھ لوگوں کا نہیں، میجورٹی لوگوں کا ہماری کمیونٹی میں یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ خواتین ڈگری لینے کے بعد سیٹ ضائع کر دیتی ہیں. ایسے میں صرف یہی کہوں گی سب خواتین کو کہ آپ کوشش کریں اپنے آپ سے دوسروں کو انسپائر کرنے کی، اپنی ایفرٹس جاری رکھیں. آپ نہیں کر سکتی اگر مینیج فار دا ٹائم بینگ، آپ گیپ لیں، ضرور لیں. وہ ٹائم پیریڈ جس میں گھر کو اسٹیبل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد بھی ہم نے بہت سارے لوگوں کو فیلڈ میں فلرش کرتے ہوئے دیکھا ہے. اپنے گھر سے بچوں سے ان کو اسٹیبل کرنے کے بعد اسکولس بھیجنے کے بعد کنٹینیو کر سکتے ہیں. اگر آپ ہوم بیسڈ بات کریں تو فزیکل تھیراپی کی فیلڈ میں ان پرٹیکولر بات کی جائے تو ہوم بیسڈ فزیکل تھیراپی کی سروسز اویلیبل ہیں. میلز تو بہت پرٹیکولرلی اس فیلڈ کے اس حصے کا بھی حصہ ہیں، اور ہوم بیسڈ فزیکل تھیراپی ہے، ریسرچ ہے. ان سب میں تو آپ ہوم بیسڈ کام بھی کر سکتے ہیں. آپ کو آپ کے پاس ٹائم کی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، آپ کلینکل سیٹ اپس کے اوپر پریکٹسز کریں، آپ اپنی ٹائم کی فلیکسیبلٹی رکھیں، اپنے گھر کو مینیج کریں تو سیٹ کیوں ضائع ہوگی. اور وہ دماغ جس کے اوپر اتنے سال لگا کے ایفرٹ کی گئی، اس دماغ کو اگلا انسان جو اویل کر رہا ہے اس پوری روح کو، وہ اگر اس چیز کو سمجھے کہ اس نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے ان کی ایفرٹس کو، کیسے ضائع نہیں ہونے دینا اس کے اتنے سالوں کی محنت کو، تو کیوں نہیں یہ چیزیں اڈاپٹ کی جا سکتی؟ بالکل کی جا سکتی ہیں. بات وہیں آ کے رک جاتی ہے کہ ہمیں انڈیویجول بیسڈ پر اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اچھا میں ایک بار پھر آپ کی فیلڈ کی طرف آؤں گا، تو کیا فزیکل تھراپی کے ساتھ اگر بندہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کو سرکاری نوکری بھی دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ میں نے سرکاری ہسپتالوں میں بہت کم اس کے ڈپارٹمنٹس دیکھے. اب آپ سرکاری ہسپتالوں میں اس کے بہترین لیول کے اوپر انفراسٹرکچرز بنے ہوئے دیکھیں گے، بہترین لیول پہ فلور بیسڈ بلڈنگز دیکھیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت ویل ریکگنائزڈ فیلڈ ہو چکی ہے. سرکاری طور پہ اس فیلڈ کے اندر بہت مواقع ہیں سیٹس کی، اکیڈمکس میں، ریسرچ میں اور کلینکل پریکٹس میں. کلینکل پریکٹس میں صرف او پی ڈی بیسڈ نہیں، ان پیشنٹ بیسڈ کلینکل پریکٹس بھی اس میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ اب تو آرمڈ فورسز میں پہلے ایز اے سویلین لیا جاتا تھا تھراپسٹ کو، ایز اے سویلین لینے کے علاوہ کمیشنڈ بیسڈ پریکٹسز بھی فزیکل تھراپی کی فیلڈ میں آرمڈ فورسز میں اب اویلیبل ہیں. بالکل، اور آگے بھی یہ فیلڈ مزید واسٹ ہوگی. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کیا جائے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नंबर इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आपका सवाल बिल्कुल प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। डॉक्टर साहिबा से आप सवाल कर सकते हैं इस फील्ड के हवाले से, या अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं तो आप उसके हवाले से भी सवाल कर सकते हैं। एक बार फिर चलेंगे डॉक्टर ओकाशा की जानिब। डॉक्टर साहिबा, अब बताइएगा कि जैसे इंडस यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों ने ये बैचलर्स प्रोग्राम शुरू किया है, कितने सेमेस्टर्स पर मुश्तमिल ये प्रोग्राम? देखिए, हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिजिकल थेरेपी की फील्ड बेसिकली 4 साल बैचलर्स प्रोग्राम था, जिसको आज से चंद साल पहले 5 साल प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम में अपग्रेड किया गया है। ये 5 इयर्स यूएस बेस्ड हमारा सेमेस्टर सिस्टम कल्चर है जो हमने अडॉप्ट किया है। 10 सेमेस्टर्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें पहले 3 साल हम कुछ फिजिकल थेरेपी रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, बाकी मेडिसिन के जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के जानने के, वो पढ़ाने के बाद तीसरे साल से यानी 5वें सेमेस्टर से फिर क्लिनिकल ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती हैं। क्लिनिकल हॉस्पिटल्स के साथ अफिलिएशंस होती हैं और एचईसी के क्राइटेरिया के मुताबिक कम से कम 200 बेड्स के ऊपर मुश्तमिल हॉस्पिटल जो होता है उससे एक्रीडिएशन हासिल करने के बाद बच्चों को क्लिनिकल ट्रेनिंग्स के लिए वहाँ मूव किया जाता है। हैंड्स ऑन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, रिसर्च थीसिस, ये सब चीज़ें फिर आखिरी के 10वें सेमेस्टर तक इसको कंप्लीट करवाया जाता है। इस 5 साल डिग्री को कंप्लीट करने के बाद वो एक इंडिविजुअल थेरेपिस्ट की हैसियत से किसी भी इदारे में अप्लाई करने के काबिल हो जाता है अपनी डिग्री अवेल करने के बाद, जैसे कि मैंने डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में आपको मेंशन किया था। लेकिन उसके बाद भी इसके पास फर्दर ऑप्शंस है स्पेशलाइजेशन के, जो कि मज़ीद फिर 2 साल प्रोग्राम होता है मास्टर्स का, एमएस का और एमफिल का, या इक्विवेलेंट प्रोग्राम्स होते हैं इससे रिलेटेड। जिन लोगों ने 4 साल डिग्री प्रोग्राम किया था उनके लिए डेफिशिएंसी कोर्सेज भी हैं क्योंकि डिग्री अपग्रेड हो गई है 5 इयर्स प्रोग्राम में। और इसके अलावा अब पाकिस्तान में पीएचडी भी स्टार्ट हो गई है इस फील्ड में। इस वक्त कराची में स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन लाहौर से ये स्टार्ट कर दी गई है। फर्स्ट बैच अभी पास आउट नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का पहला बैच है फिजिकल थेरेपी की पीएचडी में ये पहला बैच होगा जो पास आउट होगा। अच्छा, जो कि अभी इन पाइपलाइन है जिनकी डिग्री। अच्छा, चलिए ठीक है। अगर पाकिस्तान में मैं बात कर लूँ कि इस फील्ड को बूस्ट कब मिला, जैसे आप बता रही हैं कि बहुत वास्ट फील्ड है, सरकारी सतह पर एक वसी पैमाने पर बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी और ये पूरा डिपार्टमेंट अलग किया जाएगा, पाकिस्तान में सही मानों में फिजियोथेरेपी का बूस्ट सेक्शन कब हुआ? बेसिकली अब फिज़िकल थेरेपी की मैं इसको ब्लूमिंग फील्ड नहीं कहती, ये ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश हो चुकी है फील्ड पाकिस्तान में। 8 अक्टूबर का जब वाक़या हुआ था ज़लज़ले का पाकिस्तान में, तो उस वक्त बाहर से जब थेरेपिस्ट हायर किए गए थे, आए थे, और हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान में हंट करना स्टार्ट किए थे फिज़िकल थेरेपिस्ट्स को, वो एक बूस्टिंग टाइम था जब बहुत शिद्दत से हमें ज़रूरत थी थेरेपिस्ट्स की दोबारा से मरीज़ों की बहाली करने के लिए, उनके जिस्मानी आज़ा की अटैचमेंट्स के बाद उनको री एजुकेट करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है उस टाइम पे नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से बहुत लॉस हुआ था। तो जो बाहर से कंपनीज़ आई थी जिन्होंने ट्रेनिंग्स दी थी यहाँ के थेरेपिस्ट्स को, फिर फ़ौज का बहुत किरदार था इसके अंदर, उन्होंने थेरेपिस्ट्स हायर किए थे। वो टाइम था एक बूस्टिंग जिसमें लोगों को इस फील्ड के बारे में पेन मैनेजमेंट से हट के भी या ऑर्थोपेडिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हट के भी बहुत सारी चीज़ों और मामलात के बारे में इससे रिलेटेड मालूमात मिली थी। अच्छा, चलें ठीक है। आगे आने वाले वक्तों के हवाले से जो लोग इस फील्ड से वाबस्ता होना चाहते हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? मेहनत करनी है आपने, किसी भी फील्ड के बारे में ये नहीं सोचा जा सकता कि वो आसान है। आपको मेडिकल साइंसेस पढ़ने के लिए भी मेहनत करनी है, मीडिया साइंसेस पढ़ने के लिए भी मेहनत करनी है। दोनों में बेसिक जो एक चीज़ है जो आपको आखिर तक डिग्री को अवेल करने में चाहिए होगी परसिस्टेंसी और हार्ड वर्क के अलावा, वो इंटरेस्ट है। जब तक आपका उस फील्ड में उस चीज़ में होमवर्क नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। आप डिग्री सर्वाइव कर लेंगे, आप प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते, आप फ्लरिश नहीं कर सकते उस फील्ड में। तो सर्वाइवल और फ्लरिश करने के लिए, ग्रोथ के लिए इंटरेस्ट सबसे पहले है। नॉलेज नंबर 2 पर आती है। ऑब्वियसली इंटरेस्ट होगा तो हम नॉलेज की तरफ जाएंगे उस चीज़ के बारे में जानने के लिए। फिर कम्स द हार्ड वर्क, एंड दैट इज़ नॉट जस्ट इन पर्टिकुलर फॉर द फील्ड ऑफ फिजिकल थेरेपी, इट्स जस्ट फॉर ऑल द अदर फील्ड्स। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि जैसे कि पेशेंट से हटकर अगर बात की जाए, मेडिकल फील्ड से हटकर बात की जाए, तो और कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है?
آپ اگر آکوپیشنل پوائنٹ آف ویو سے کریکشن کی بات کریں تو ہر اچھا اور بڑا ادارہ اب فزیکل تھراپسٹ کو ہائر کرتا ہے، بالکل ایسے جیسے سائیکیٹرسٹ کو اسکریننگ کے لیے ہائر کیا جاتا ہے، فزیکل تھراپسٹس کی ہائرنگز ہوتی ہیں یا ان کا ہونا ایک ایسے ادارے میں جہاں انجری ہونے کے چانسز ہوں، جہاں آکوپیشن سے ریلیٹڈ ہیزرڈز ہونے کے چانسز ہوں، وہاں پہ بھی فزیکل تھراپسٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ این جی اوز ہیں، ریسرچ کی فیلڈز ہیں، ان سب فیلڈز میں آپ ان میڈیکل گراؤنڈز کی بیسس پہ ڈائریکٹ کلینکل پریکٹس میں تو نہیں ہوتے، لیکن ان پریکٹسز سے ریلیٹڈ ایویڈنسز کو کلیکٹ کر کے مزید جدت کی طرف آنے کے لیے اور اس میں مزید اچھی چیزیں پیدا کرنے کے لیے ریسرچ ایلیمنٹس کے حساب سے آپ میڈیکل سے ہٹ کے، میڈیکل پریکٹس سے ہٹ کے اس کے اندر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ چلیں آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو ایک میسج دے دیں تعلیم کے حوالے سے، تعلیمی نظام کے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے۔ کوئی بھی چیز آسان نہیں ہوتی، اسے اڈاپٹ کریں، محنت کے ساتھ، دل سے، لگن کے ساتھ کسی چیز کو کریں، اس چیز کو اچیو کریں گے۔ اور اگر آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے اور آپ کا ویژن کلیئر نہیں ہے کسی چیز سے ریلیٹڈ، اسے اڈاپٹ نہیں کریں، کیونکہ وہ چیز آپ کو زندگی میں پھر کہیں نہ کہیں ڈراپ کرنی پڑے گی ڈیو ٹو وٹ ایور ریزنس جو آپ کے سامنے پھر آئیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اوکاشا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ معاملات وہیں آ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ضروری نہیں ہے، انٹرسٹ ہونا ضروری ہے۔ انٹرسٹ کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی جانب سے جو فیلڈ تفویض کی جاتی ہے، جو فیلڈ سلیکٹ کی جاتی ہے، ضروری نہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہو۔ ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیلڈ کو کس حد تک پیشن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کی فیلڈ جرنلزم ہے، میں جرنلزم کو پیشن کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔ کچھ لوگ میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہیں، وہ میڈیکل کو پیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اپنے کام کے اندر ایک لگاؤ پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنے کام کے اندر محنت کے ساتھ ساتھ اگر جدت کے ساتھ خود کو ڈھال لیا جائے تو آگے آپ لوگوں کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماضی کیا تھا، حال کیا ہے اور مستقبل کیا ہوگا۔ آپ تینوں ٹرمز کے اندر، تینوں چیزوں کے اندر آپ واضح طور پر بادشاہی کہلائیں گے اگر آپ نے اپنی فیلڈ کی جدت کو اپنا لیا ہے۔ اگر آپ نے اپنی فیلڈ سے لگاؤ پیدا کر لیا ہے تو آپ اپنی فیلڈ کے بے تاج بادشاہ بن سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔